जैसे कि आप सब जानते हैं कि जिस तरफ हमारे मुल्क के हालात जा रहे हैं, चाहे हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करें, माशी हालात देखें या फिर इसके और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मज़ीद ख़राब हो रही हैं हमारे मुल्क में। और मैं ये जानता हूँ, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि ये कितनी इफ़ेक्ट कर रही हैं हमें, और इनकी वजह से जो एक मायूसी हमारे अंदर पैदा हो रही है, वो उससे भी ज़्यादा डेंजरस है, जिसके ऊपर आज हमने बात करनी है। और ये स्पेशली जो यंग जनरेशन है, हमारी जो यूथ है, उनमें ये जो मायूसी का और जो गैर यकीनी जो एक मायूसी का जो एलिमेंट आ रहा है, वो बहुत ख़तरनाक है। तो हालात जो हैं वो हर दौर में ख़राब होते हैं, और हालात कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं, लेकिन इसकी वजह से जब हमारे रवैयों के अंदर एक मायूसी आ जाती है, वो उससे भी बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। और मायूसी को कुफ़र ऐसे ही नहीं कहा गया, क्योंकि जब मायूसी किसी इंसान में आती है तो आपका यकीन ख़त्म हो जाता है, और जब आपका यकीन ख़त्म होता है तो आपकी सोचने की सलाहियत, आपकी कुछ करने की सलाहियत, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। आजकल हमारे अंदर ये इतनी ज़्यादा चीज़ पैदा हो चुकी है कि मैं भी अक्सर कहीं पे बैठा हूँ, कोई दोस्त अगर आगे सामने बैठ जाता है तो डिस्कशन शुरू हो जाती हैं, और वो इतनी मायूस कुन डिस्कशंस होती हैं कि अगर एक पॉजिटिव इंसान भी वहाँ बैठा हुआ है ना, तो वो उसकी पॉजिटिविटी को भी ख़त्म कर देता है। तो इसमें आपको और मुझे जो रोल प्ले करना चाहिए, जिसके ऊपर मैंने आज बात करनी है, जिसके लिए शायद मैं ये वीडियो बना भी रहा हूँ, एक कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप अपने दोस्तों के साथ या अपने कोलीग्स के साथ आप बैठे होते हैं, डिस्कशन चल रही होती है, और उसमें इतनी मायूसी की बातें होती हैं कि हम उस डिस्कशंस को कंटिन्यू रखते हैं, और वो चीज़ें हमें पता ही नहीं चलता कब हमारे अंदर आ जाती हैं, कब हम वैसे बनना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही ये चीज़ें, ये मायूसी आपके अंदर आती है, फिर आपकी पूरी लाइफ के ऊपर, आपके काम के ऊपर, आपके रिश्तों के ऊपर, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। अगर आप भी किसी डिस्कशन का हिस्सा बनते हैं या कहीं पे कोई बात होती है, तो आपको भी चाहिए कि अगर अगला बंदा कोई बात मायूसी वाली कर रहा है, तो कोशिश करें कि आप कोई ऐसी बात करें जिसमें कोई पॉजिटिव यानी उसका एस्पेक्ट शामिल हो, कोई ऐसी चीज़ें उसको गिनवाएं जो बेहतर हो रही हों। ख़राब चीज़ें तो हो ही रही होती हैं, लेकिन साथ में हमें फोकस उन चीज़ों पर करना है जो बेहतर हो रही होती हैं। आजकल के दौर में अगर आप किसी के ऊपर कोई एहसान करना चाहते हैं, तो आप उसको पैसे नहीं दे सकते, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो उसको सुन तो सकते हैं ना, और सुन के बदले में अगर आप उसको एक मोरल सपोर्ट दे रहे हैं, अगर आप पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, और सोचें कि आपकी वजह से अगर कोई शख्स जो है वो मायूसी से निकल के थोड़ा सा पुरुमीद हो जाए, तो आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि ये कितना बड़ा काम है जो आपने किया है। हो सकता है कि उस शख्स को पैसे दे के या उस शख्स की कोई माली मदद करके आप उसका उतना हौसला ना बढ़ा सकते जितना हौसला आपने उसको पुरुमीद करके दे दिया है। नहीं, लेट्स से कि अगर कोई बंदा आपके पास आता है और वो उसके कोई ख़र्चे ज़्यादा हैं, या उसकी सैलरीज़ के अंदर या जितना वो कमा रहा है उसके ख़र्चे उसके अंदर पूरे नहीं हो रहे हैं, और वो अपना दुख आपके साथ शेयर करता है, तो खुदा के लिए उसको मज़ीद मायूसी के अंदर मत धकेलें इस तरह की बातें करके कि किसी का जो है वो गुजारा नहीं हो रहा है, और इससे ज़्यादा भी अगर तुम्हारी सैलरी हो जाती है, या अगर हम इससे ज़्यादा भी कमा लें, तो यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है। खुदा के लिए जितनी हो सके पॉजिटिविटी फैलाया करें, और लोगों को पुरुमीद किया करें, उनको बताएं कि ठीक हो जाएगा सारा कुछ, उनको बताएं कि ये चीज़ें कैसे बेहतर हो सकती हैं, या जो बेहतर चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों को डिस्कस करें। आपको शायद याद होगा कि कुछ अर्सा पहले व्हाट्सएप पे एक मैसेज चला था, बल्कि बहुत वायरल हुआ था। अब मुझे नहीं पता वो आप तक पहुंचा होगा या नहीं पहुंचा होगा, लेकिन मैं आपके साथ शेयर ज़रूर कर देता हूं, क्योंकि वो इसी चीज़ से रिलेटेड है, और मुझे बड़े अच्छा वो लगा था मैसेज, और अच्छी बातें लोगों तक पहुंचानी चाहिए। जिसके अंदर एक प्रोफ़ेसर साहब का ज़िक्र हुआ था, और वो प्रोफ़ेसर साहब ने एक ख़त लिखा था, और उस ख़त के अंदर यानी वो पहले ये लिखते हैं कि पिछला जो बरस था, पिछला जो दौर था, वो बहुत ही ख़तरनाक था मेरे लिए। और ख़तरनाक इसलिए था कि उस दौर के अंदर उनके जो वालिद साहब थे उनकी डेथ हो गई थी, उनके वालिद साहब इस दुनिया से चले गए थे, इसीलिए वो बड़ा उनके लिए कोई अच्छा साबित नहीं हुआ वो जो टाइम था। फिर वो आगे लिखते हैं कि उससे जो पिछला बरस था वो उससे भी ज़्यादा खौफनाक था, और वो उससे भी ज़्यादा खौफनाक इसलिए था कि उनके जो बेटे थे उनका कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वो फिर एग्ज़ाम्स नहीं दे पाया था, गाड़ी तबाह बर्बाद हो गई थी, लेकिन बच्चे की जान बच गई थी, लेकिन नुकसान काफ़ी हो गया। फिर वो आगे लिखते हैं उसी ख़त में आखिर में जाके कि उससे जो पिछला बरस था वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, और जिसको शायद मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। और वो ख़तरनाक इसलिए था
کہ وہ جو ریٹائر ہوئے، یعنی ان کی جو جاب تھی وہ پوری ہو گئی اور اب وہ ایک ریٹائر زندگی گزار رہے ہیں، اور زندگی میں نہ ان کے وہ پہلے جیسی لائف ہے، نہ پہلے جیسے دوست ہیں، اور نہ ہی وہ ان چیزوں کو انجوائے کر پا رہے ہیں، یعنی وہ زندگی جو ہے وہ ان کی مزید آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ پروفیسر صاحب نے خط لکھ کے رکھا ہوتا ہے، اور یہ خط جب ان کی بیگم کے ہاتھ لگتا ہے تو ان کی جو وائف ہیں وہ یہ خط کو پکڑتی ہیں اور ایک کمرے میں جاتی ہیں، اور کچھ ہی دیر بعد وہ کمرے سے، یعنی خط کے دوسری سائڈ پہ وہ بھی ایک خط لکھتی ہیں، اور وہ لکھ کے جب باہر آتی ہیں تو وہ ان پروفیسر صاحب کو جو ہے وہ خط دے دیتی ہیں۔ اب جب وہ پروفیسر صاحب وہ والا خط پڑھتے ہیں جس کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ پچھلا جو دور تھا وہ انتہائی خوبصورت تھا میرے لیے، یعنی یہ ان کی وائف نے جو خط لکھا ہے، وہ دور کو کہتی ہیں کہ اس لیے خوبصورت تھا کہ ان کے جو والد صاحب تھے انہوں نے 95 سال، ماشاءاللہ 90-95 سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے گئے، اور انہوں نے بڑی اچھی زندگی گزاری۔ اگر ایک بندہ 90 تک جاتا ہے یا 100 تک جاتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو اٹس اے بلیسنگ کہ اس نے زندگی میں کیا ہی کچھ نہیں دیکھا ہوگا۔ تو وہ پھر آگے لکھتی ہیں کہ اس سے جو پچھلا دور تھا وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا، کیونکہ بے شک ان کے بیٹے کا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس میں گاڑی تباہ و برباد ہوئی، وہ ایگزام نہیں دے پایا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس کی جان بچ گئی، اللہ نے اس بچے کو زندہ رکھا اور مزید نقصان ہونے سے بچایا، یعنی ایک جانی نقصان نہیں ہوا، باقی نقصان وہ جو پورے ہو جاتے ہیں، اسی لیے وہ دور اچھا تھا۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ اس سے جو پچھلا دور تھا وہ اس سے بھی حسین تھا، کیونکہ انہوں نے 60-70 سال کی عمر میں جب وہ ریٹائر ہوئیں تو انہوں نے وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ اور ایک اچھی شہرت کے ساتھ انہوں نے وہ جاب چھوڑی، لوگ عزت کرتے تھے، اور انہوں نے ایک ٹائم سپیم جو تھا وہ پورا کیا نوکری کا، اور اب وہ ایک بڑی شاندار ریٹائر لائف گزار رہی ہیں۔ اب اس میں دیکھیں کہ ایک خط کا اگر آپ ایک حصہ پڑھتے ہیں، جب میں آپ کو وہ بتا رہا تھا تو اس میں کتنی مایوسی تھی، اور دوسرے خط کا حصہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ایک امید ہے، اور اس کے اندر آپ کو ایک لائف نظر آتی ہے، اس کے اندر آپ کو ایک خوشی نظر آتی ہے، اس کے اندر آپ کو ایک شکر نظر آتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پازیٹیوٹی کہ چاہے آپ ایک بات کریں، امید چاہے آپ ایک دلائیں کسی کو، لیکن یہ ہمیشہ بھاری ہوتی ہے، اور نہ جانے کتنے لوگوں کا یہ حوصلہ بن جاتی ہے۔ تو خدا را جب بھی کسی سے بات کریں، جب بھی کسی کی بات سنیں، تو کوشش کریں کہ اس کو مزید آپ مایوس نہ کریں یا مایوسی کی طرف نہ لے کے جائیں، بلکہ اس کو پر امید کریں اور اس کو ایک امید دکھائیں زندگی کے اندر، اس کا حوصلہ بڑھائیں۔ تو اسی لیے جاتے جاتے یہی کہوں گا کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی اگر کبھی کوئی بات شیئر کرتا ہے، یا آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں پہ کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے، کوئی بھی بندہ جب مایوسی کی بات کرتا ہے، اس کی بات مکمل طور پہ سنیں، دھیان سے پوری اس کی بات سنیں، اور جب وہ بات مکمل کر لے تو بالکل اس بات کے الٹا، یعنی اس بات کے الٹ اس کو امید جو ہے اس کے سامنے لا کے کھڑی کر دیں۔ یہ بہت بڑا کام ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص آپ کی وجہ سے اس کے اندر کوئی موٹیویشن آ جائے، آپ کی وجہ سے وہ شخص جو ہے وہ جینے کے دوبارہ قابل ہو جائے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ نئی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔